दी मॉनिक मनी आईक्यू में खुश आमदेद, जहां हम आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प मौमा है। एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स आसमान को छू रही हैं, लेकिन हर बेची हुई चीज पर उसका मुनाफा कम होता जा रहा है। जी, तो सवाल ये है कि क्या ये बेपनाह कामयाबी है या एक पोशीदा खतरा? बिल्कुल। आज हम बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड की कहानी में इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, जो पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। ये वाकई एक जबरदस्त केस स्टडी है। एक तरफ आपको ऐसी तरक्की नजर आती है जिसका हर बिजनेस ख्वाब देखता है, और दूसरी तरफ वो चैलेंजेस हैं जो किसी भी कंपनी की बुनियादें हिला सकते हैं। जी, उनके मालियाती आदाद और शुमार एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव हैं। तो चलें इस कहानी को खोलते हैं। हमारे जराए इस कंपनी की सालाना और सहमाही रिपोर्ट्स हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि इन नंबर्स के पीछे असल में हो क्या रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस बात से कि ये कंपनी है किसकी। क्या ये किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा है या इसके पीछे कुछ लोग हैं? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। बिग बर्ड फूड्स कोई बेचेहरा कॉरपोरेशन नहीं है। अच्छा। इसके तकरीबन 70% शेयर्स, यानी कंपनी का बड़ा हिस्सा, इसके डायरेक्टर्स, सीईओ और उनके खानदान के पास है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो एक आम सरमायाकार के लिए इसका क्या मतलब है? देखें, इसके दोनों पहलू हैं। मुस्बत पहलू यह है कि जब इंतजामिया का अपना इतना बड़ा हिस्सा दांव पर लगा हो, तो वो कंपनी के लिए तवील मुद्दती फैसले करते हैं। यानी उनका अपना मफाद कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, वो इस खेल में पूरी तरह शामिल हैं, सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू यह है कि इतना ज्यादा कंट्रोल कभी-कभी आजादाना निगरानी में रुकावट बन सकता है। बहरहाल, बिग बर्ड के मामले में ये वाज़ेह है कि कंपनी चलाने वाले ही इसके सबसे बड़े मालिक हैं। ठीक है, तो मालकान का हमें अंदाजा हो गया। अब आते हैं इस धमाकेदार तरक्की की तरफ। साल 2025 के आदाद और शुमार क्या बताते हैं? साल 2025 में इनकी फरोख्त यानी नेट रेवेन्यू में तकरीबन 58% का इजाफा हुआ। 58%? ये तो गैर मामूली लगता है। इसकी क्या वजह थी? इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। पहली, इनकी वैल्यू एडेड मसनूआत जैसे नगेट्स वगैरह, उनकी मांग बहुत बढ़ गई। लोग अब तैयारशुदा चीजों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जी, और दूसरी वजह 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना था। इससे न सिर्फ उन्हें पैसा मिला, बल्कि उनकी साख्त और पहुंच में भी इजाफा हुआ। तो सेल्स बढ़ रही हैं, बिजनेस फैल रहा है, सब कुछ बेहतरीन लग रहा है। लेकिन यहीं से हमारी कहानी में एक मोड़ आता है ना? बिल्कुल। जहां सेल्स तकरीबन 58% बढ़ी, वहीं उन चीजों को बनाने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स वो इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ी। वो कितनी बड़ी? वो तकरीबन 60% बढ़ गई। ये एक खतरे की बात है। यानी आमदनी से ज्यादा खर्चा बढ़ रहा था। जी, यही इस मुअम्मे का मरकजी नुक्ता है। इसकी वजह खाम माल, खास तौर पर चिकन, बिजली और ईंधन की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा था। तो इसका उनके मुनाफे पर क्या असर पड़ा? ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का क्या बना? इस पर बराह रास्त असर पड़ा। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 22% से कम होकर तकरीबन 21% रह गया। क्या आप इसको किसी आसान मिसाल से समझा सकते हैं? जरूर। फर्ज करें आप एक केक 1000 रुपए में बेचते हैं। उसे बनाने का खर्च 780 रुपए है, तो आपका मुनाफा 22% हुआ। ठीक है। अब अगर महंगाई की वजह से आपका खर्च बढ़कर 790 रुपए हो जाए, तो अब आपका मुनाफा सिर्फ 21% रह जाएगा। वाह, ये तो बहुत वाज़ेह मिसाल है। यानी वो केक तो ज्यादा बेच रहे थे, लेकिन हर केक पर उनका मुनाफा कम होता जा रहा था। बिल्कुल यही हुआ। तो सिर्फ बनाने की लागत ही नहीं बढ़ी होगी, दूसरे अखराजात का क्या हाल था? बाकी अखराजात ने भी उसी रुझान को फॉलो किया। इंतजामी अखराजात जैसे तनख्वाहें और दफ्तर के खर्चे 56% से ज्यादा बढ़े। उन्होंने अपने मुलाजमीन की तादाद भी तो बढ़ाई थी। जी, जो कि तरक्की की अमावत है। और मार्केटिंग के अखराजात? मैंने सुना है इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ। बहुत बड़ा। मार्केटिंग और तकसीम के अखराजात में 82% से ज्यादा का इजाफा हुआ। 82%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये पैसे का सही इस्तेमाल था? ये एक बहुत जारहाना हिकमत अमली है। इसके पीछे सोच ये होती है कि पहले मार्केट में हर जगह छा जाओ, ब्रांड को हर घर में पहुंचा दो, मुनाफा बाद में देख लेंगे। लेकिन ये एक रिस्की खेल है ना? अगर फरोख्त उस रफ्तार से ना बढ़े तो ये अखराजात कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल रिस्की है। ठीक है,
تو کہانی اب تک یہ ہے، سیلز بڑھ رہی ہیں لیکن ہر طرح کے اخراجات اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں تو کمپنی کو شدید دباؤ میں ہونا چاہیے۔ ہونا تو چاہیے۔ لیکن پھر ان کی رپورٹ میں ایک اور حیران کن چیز نظر آتی ہے۔ ان کی دیگر آمدنی یعنی ادر انکم میں 275% کا اضافہ ہوا۔ یہ جادوئی پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ جادو نہیں بلکہ اکاؤنٹنگ کا ایک کمال ہے۔ یہ اضافہ دراصل ایک ون ٹائم فائدہ تھا جو انہیں اپنے ایک پرانے قرض کی ری اسٹرکچرنگ سے ملا۔ اچھا، یعنی یہ ہر سال نہیں ہوتا؟ جی نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اپنی کسی پرانی جیکٹ کی جیب سے 5,000 روپے مل جائیں، آپ اسے اپنی اگلے مہینے کی آمدنی میں شمار نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئی، تو یہ ایک عارضی سہارا تھا۔ لیکن قرضوں کی بات چلی ہے تو اتنے اخراجات کے ساتھ کیا کمپنی قرضوں میں ڈوب رہی تھی؟ حیران انگیز طور پہ نہیں، اور یہ ان کی انتظامیہ کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے سال اپنے کچھ مہنگے قرضے ادا کیے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گیئرنگ ریشو بہت بہتر ہو گیا۔ ایک منٹ، یہ گیئرنگ ریشو کیا چیز ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کی آمدنی کے مقابلے میں آپ پر کتنا قرض ہے۔ اگر یہ کم ہو تو آپ مالی طور پر زیادہ مضبوط ہیں۔ اچھا، یعنی کمپنی پر قرض کا بوجھ کم ہو گیا ہے؟ جی، کافی کم ہو گیا۔ یہ 30% سے کم ہو کر صرف 19% رہ گیا، جو کہ ایک بہت ہی مثبت علامت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 کی کہانی بہت ملی جلی ہے۔ زبردست سیلز، قرض میں کمی، لیکن منافع پر شدید دباؤ۔ بالکل۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک سال کی بات تھی یا یہ رجحان اب بھی جاری ہے؟ اور تازہ ترین اعداد و شمار اسی کہانی کو مزید واضح کرتے ہیں۔ مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی میں فروخت میں مزید 74% کا اضافہ ہوا۔ واہ، یعنی ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اخراجات کا کیا ہوا ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، پیداواری لاگت 77% بڑھ گئی۔ یعنی پھر وہی کہانی۔ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ گراس پروفٹ مارجن جو پچھلے سال اسی سہ ماہی میں 22% تھا، کم ہو کر 21% سے بھی نیچے آ گیا۔ اور باقی اخراجات، خاص طور پر وہ تقسیم والے اخراجات؟ وہ تو اور بھی زیادہ ڈرامائی ہیں۔ انتظامی اخراجات 75% بڑھے، لیکن تقسیم کے اخراجات میں 111% کا اضافہ ہوا۔ 111%؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ اپنی ہر پروڈکٹ کو الگ الگ ٹیکسی میں بھیج رہے تھے؟ اس کی سب سے ممکنہ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے نئے شہروں اور علاقوں میں پھیل رہے ہیں۔ جب آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں تو شروع میں لاجسٹکس پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی سرمایہ کاری ہے، لیکن یہ نمبر واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جی، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان سب کے بعد نچلی سطح پر کیا بچا؟ خالص منافع کا کیا بنا؟ خالص منافع میں 23% کا اضافہ تو ہوا، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن نیٹ پروفٹ مارجن 12% سے گر کر صرف 8.5% رہ گیا۔ یعنی اگر کمپنی 100 روپے کی چیز بیچتی ہے تو تمام خرچے نکال کر اس کی جیب میں صرف 8.5 روپے بچ رہے ہیں، جبکہ پچھلے سال 12 روپے بچ رہے تھے۔ جی، یہ ایک واضح اور تشویشناک رجحان ہے۔ یہ تو کسی بھی بزنس مالک کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ کی دکان گاہکوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن دن کے آخر میں آپ کی جیب میں پہلے سے کم پیسے بچ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال، کمپنی کی انتظامیہ اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا ان کے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ بالکل، اور ان کا منصوبہ کافی جامع نظر آتا ہے۔ ان کے 3 بنیادی اہداف ہیں۔ پہلا تو واضح ہے، اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا، تاکہ وہ اس بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کر سکیں۔ جی۔ دوسرا، اپنی مصنوعات میں تنوع لانا، یعنی نئی چیزیں بنانا۔ اور تیسرا، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی بین الاقوامی شراکت داری کی ہے۔ جی، اور یہ ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں چین کے ای کامرس دیو علی بابا گروپ کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ اچھا، اس کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہزاروں خریداروں کو براہ راست اپنی مصنوعات بیچ سکتے ہیں۔ یہ انہیں مقامی مارکیٹ کی شدید مسابقت سے نکال کر بین الاقوامی میدان میں لے جاتا ہے۔ تو یہ ان کے کم ہوتے مارجن کے مسئلے کا ایک حل ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ایک براہ راست حل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن یہ تو آمدنی بڑھانے کی بات ہوئی۔ جو خرچات آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بھی انہوں نے ایک بہت دور اندیش قدم اٹھایا ہے۔ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ان کے توانائی کے اخراجات بہت بڑھ گئے تھے۔ ہاں، بجلی اور ایندھن کے۔
اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے 2025 میں 3 میگا واٹ کا ایک بڑا سولر پاور پلانٹ لگایا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ماحول دوست قدم نہیں بلکہ براہ راست ان بڑھتی ہوئی لاگتوں پر قابو پانے کی ایک کوشش ہے جو ہم ان کے منافع کے مارجن پر اثر ڈالتے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے بجلی کے بل کم ہوں گے بلکہ یہ انہیں توانائی کی قیمتوں میں مستقبل میں ہونے والے اتار چڑھاؤ سے بھی بچائے گا۔ تو یہ تھا بگ برڈ فوڈز لمیٹڈ کا ایک تفصیلی جائزہ۔ یہ کہانی ایک ایسی کمپنی کی ہے جو ایک رسی پر چل رہی ہے۔ جی، ایک طرف بے مثال ترقی، نئی مارکیٹیں اور بین الاقوامی شراکت داریاں ہیں، اور دوسری طرف بڑھتی ہوئی لاگت اور کم ہوتے ہوئے منافع کا گہرا سایہ ہے۔ ان کا مستقبل اب مکمل طور پر ان کی حکمت عملی پر عمل درآمد پر منحصر ہے۔ کیا وہ اپنے اخراجات کو مؤثر طریقے سے منظم کر پاتے ہیں؟ کیا علی بابا کے ساتھ شراکت داری ان کے لیے برآمدات کے نئے دروازے کھولتی ہیں؟ یہ یقینی طور پر ایک ایسی کمپنی ہے جس پر آنے والے وقتوں میں نظر رکھی جانی چاہیے۔ بالکل۔ واقعی یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف سیلز کا بڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل کامیابی ترقی اور منافع کے درمیان توازن قائم رکھنے میں ہے۔ صحیح کہا۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.